Sa G. Shout out naman tayo mga friends. Shout out kay Boss Joy Pagadian, Mugat Dawa TV, Larry Dawa PG, Anjo Dawa TV, Robin Gaom ng Tagum City, Dawason TV ng Carmen Bohol, Joel Makachor Dawa Purmada, Bonbon Dama Gamers Vlog, Dodo Muslim TV Vlog, Juan Bintusal, Talibun Dawa TV, Rompors TV, Leon Marco Vlog, Aujon Marco Vlog, tapos Willie Panopio Vlog, Daily Equipment Channel, Boss Willie Tokoran, Boy Leon's Vlog, GBC Moto Vlog, tapos Dawa Board Seeker TV, Dama Tricks TV, Pinoy Pokers, tapos Tripod Dawa TV, Boy Bitit ng Oson Mactan, tapos kay Jik ng Kawayan, Adi Nagkanam. Tapos kay Dama Maestro, tapos kay Dado Katan Baliwag Bulacan, Pinoy Dawa TV, Damahan TV, Dama Vlog Placer TV, Sonic Kadungog Tapia, Juan Palan Dilabiga, Liluan Dawa TV, Dawa Vlog, tapos Eduardo Kasipong Dinglasa, Kaon Dawa TV, Coron Dama TV, Dama Doors 1000, Dawa Kings TV, Checkers TV, Jicals Dawa Master, Yapox TV, Kapalit Vlog, Elmer Haka, tapos kay Philippine Dawa Tutorial, Pinoy Dawa Channel, Dawa Philippine Checkers, Gilbert Timok, Glenn Sirondo ng Loon Bohol, Ryan ng Japan, Dama Doors ng Buena Vista, Damahan TV. Kuan dito ni sa ano? Amo asa sa Davao siguro ni. Shout out niyong tanan mga idol. Kinsay mo ganahan mo ngaray katayngan, ngaray lang mo, pre pamasahe. Angwa pa kasuway hala, panuway na mo. Okay. Pre ang pamasahe? Pre ang pamasahe. Basta mo gana.